अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अपने टॉपिक पर बाकायदा बातचीत करने से पहले मैं आप लोगों को एक अहम बात बताता चलूं कि अगर आप इस वीडियो से अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आप लोगों को नाउन और उसकी डिफरेंट काइंड्स का नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए। और अगर आपका नाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरह से क्लियर नहीं है तो पहले आप फिर हमारी नाउन वाली वीडियो को देख लें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्यूअर्स, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नाउन की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब अगर नाउन की इन डिफरेंट काइंड्स को हम दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करें तो फिर नाउन की दो मेजर क्लासेस बनती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल्स भी कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को हम अनकाउंटेबल्स भी कहते हैं। तो चलें देखते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है जी ये? ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें या अशिया जिनको हम गिन सकते हैं या जिनका हम शुमार कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसा कि अ बॉय, अ सिटी, अ कार, अ हाउस। जबकि all those objects which cannot be counted are called uncountable nouns। ऐसी तमाम ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें या अशिया जिनको हम नहीं गिन सकते हैं या जिनका शुमार हम नहीं कर सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। मसलन ब्रेवरी, ऑनेस्टी, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। विच कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल्स एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड आर अनकाउंटेबल्स। यानी कि जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन होगा और जिसे ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल हमारे जहन में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है उसे गिना जा सकता है और कौन सी चीज़ है जिसे हम शुमार नहीं कर सकते। देखें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक इंतहाई सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम 1 2 3 फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक ऐसे तमाम नाउन्स जिनके साथ नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 वगैरह लगाया जा सके वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं, और ऐसे तमाम नाउन्स जिनके साथ हम इन नंबर्स को यानी कि 1 2 3 4 5 वगैरह को नहीं लगा सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नाउन है बॉय, तो हम कह सकते हैं 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय एंड सो ऑन। इसी तरह हम हाउस के बारे में कह सकते हैं 1 हाउस, 2 हाउसेज, 3 हाउसेज एंड सो ऑन। लेकिन हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नाउन है ब्रेवरी, तो हम ये नहीं कह सकते हैं 1 ब्रेवरी, 2 ब्रेवरी, 3 ब्रेवरी। इसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते हैं 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स। तो व्यूअर्स, जब कभी भी आपको किसी नाउन के बारे में कंफ्यूजन हो रही हो कि वो काउंटेबल नाउन है या पता नहीं अनकाउंटेबल नाउन है, तो इंतहाई सिंपल है, आप उसके साथ इन नंबर्स को यानी कि 1 2 3 वगैरह को लगाकर देख लिया करें। ये एक इंतहाई ही सिंपल एंड ऑथेंटिक प्रोसीजर है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की आइडेंटिफिकेशन का। यहाँ पर आप लोगों ने एक और बात अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि काउंटेबल नाउन जो हैं ये हमेशा कॉमन नाउन होते हैं, जैसा कि स्कूल, टेबल, चेयर, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं और ये काउंटेबल भी हैं। लेकिन इसके बरक्स जो है प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। जैसा कि हमारे पास दो नाउन हैं, अहमद और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये प्रॉपर नाउन है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 1 अहमद, 2 अहमद, 3 अहमद, या हम ये नहीं कह सकते हैं 5 पंजाब यूनिवर्सिटीज़। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल्स हैं। इसके अलावा आपने एक और अहम बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेनी है कि जब भी काउंटेबल नाउन्स का जिक्र हो तो आपके जहन के अंदर तादाद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तादाद का। और जब अनकाउंटेबल नाउन्स का जिक्र हो तो आपके जहन के अंदर मुकदार का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी कि काउंटेबल नाउन्स मीन तादाद, अनकाउंटेबल नाउन्स मीन मुकदार। और ये भी आपको बताता चलूं
کہ کاؤنٹیبل ناؤنس کے اندر تعداد کو یا کوانٹٹی کو شو کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کے یونٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ان کاؤنٹیبل ناؤن میں مقدار کو یا کوانٹٹی کو شو کرنے کے لیے ہمیں یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ہم مثال کی مدد سے سمجھیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک ناؤن ہے بوائے، اب ہم نے بوائے کی تعداد کو شو کرنا ہے، اس کی کوانٹٹی کو شو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی یونٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف نمبرز کی مدد سے اس کی تعداد کو شو کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں 1 بوائے 2 بوائے 10 بوائے 100 بوائز۔ لیکن ان کاؤنٹیبل ناؤنز میں ایسا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے مقدار ہے یا کوانٹٹی ہے اس کو میئر کرنے کے لیے یونٹ کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس دو ناؤنز ہیں، ملک اینڈ واٹر، تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے واٹر یا 2 ملکس یا 3 ملکس، ٹھیک ہے، ہمیں ان کی کوانٹٹی کو شو کرنے کے لیے یونٹ درکار ہوگا۔ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں گلاس آف واٹر 1 لیٹر ملک۔ اب یہ گلاس اور لیٹر کیا ہیں؟ یہ یونٹ ہیں جو کہ ان کی مخصوص مقدار کو ظاہر کر رہے ہیں، واٹر اینڈ ملک۔ اس کے علاوہ کچھ مٹیریل ناؤنس کو چھوڑ کر تمام کولیکٹیو اور کنکریٹ ناؤنز جو ہیں یہ کاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ اب اگر کولیکٹیو اور کنکریٹ ناؤنز کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ اس کے لیے ان کی رسپیکٹیو ویڈیوز کو دیکھیں، لیکن میں آپ لوگوں کو مختصراً بتاتا چلوں کہ کولیکٹیو ناؤنز ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جو کہ بہت سی چیزوں کے کلیکشن یا مجموعے کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ ٹیم، کلاس، آرمی۔ اور کنکریٹ ناؤن ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جو کہ ایسی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کو ہم اپنی 5 سینسز سے یا حصوں سے محسوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ گرلز، ٹیبل، چیئر۔ اب ان سب کے ساتھ جو ہے 1 2 3 والا جو فارمولا ہے یہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ 1 ٹیم، 2 کلاسز، 3 آرمیز، 4 گرلز، 5 ٹیبلز، 6 چیئرز وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ کاؤنٹیبل ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس تمام ایبسٹریکٹ اینڈ مٹیریل ناؤن جو ہیں یہ ان کاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں کو ایبسٹریکٹ ناؤن اور مٹیریل ناؤن کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ ان کی رسپیکٹیو ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسے ناؤنز جو کہ ایسی چیزوں یا ایسے تصورات کو ظاہر کریں جن کو ہم اپنی 5 سینسز یا 5 حصوں سے محسوس نہ کر سکتے ہوں، ان کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں، جیسا کہ بیوٹی، جسٹس، لائلٹی وغیرہ۔ جبکہ ایسے ناؤنز جو ایسی مادی چیزوں، سبسٹینس یا مرکبات کو ظاہر کریں جن سے اور مزید بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہوں، ان کو ہم مٹیریل ناؤن کہتے ہیں، جیسا کہ کاپر، ہنی، رائس، واٹر وغیرہ۔ ہم ان تمام ناؤنس کے ساتھ 1 2 3 فارمولا جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں 1 بیوٹی، 2 جسٹسز، 3 لائلٹیز، اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں 4 رائس، 5 واٹرز۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سارے کے سارے جو ناؤن جو ہیں یہ ان کاؤنٹیبل ہیں۔ نیکسٹ اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤن جو ہیں یہ پلورل فارم بنا سکتے ہیں، جبکہ ان کاؤنٹیبل ناؤن جو ہیں یہ پلورل فارم نہیں بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں بوائز، سٹیز، کارز، ہاؤسز، ٹیمز، کلاسز، آرمیز، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بیوٹیز، ٹھیک ہے، رائسز، واٹرز، ہنیز، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو کاؤنٹیبل ناؤن ہیں ان سے پہلے آرٹیکل اے، این یا مینی لگایا جا سکتا ہے، جبکہ ان کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں ان سے پہلے آرٹیکل اے، این یا مینی جیسے ورڈز جو ہیں یہ نہیں لگائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں a boy, a city, a car, a house، ٹھیک ہے، an egg، many boys، many girls، many house، many teams، لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں a beauty، many waters، many rice۔ ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں ان کی پلورل فارم ہوتی ہے اور ان کے ساتھ آرٹیکل اے، این اور مینی لگایا جا سکتا ہے، جبکہ جو ان کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں ان کی پلورل فارم نہیں ہوتی ہے اور ان کے ساتھ آرٹیکل اے، این اور مینی جیسے ورڈز نہیں لگائے جا سکتے۔ اسی طرح ہمارے پاس اور بہت سی ایگزامپلز ہیں، جیسے کہ یو ہیو 5 ٹوائز، دیر آر سم مینگوز ان دا باسکٹ، مدر از پکنگ پلیٹس۔ اب ان ایگزامپلز میں ٹوائز، مینگوز، باسکٹ، پلیٹس یہ سارے کیا ہیں؟ کاؤنٹیبل ناؤن ہیں۔ اسی طرح اگر ادھر دیکھیں تو وائی آر یو لوکنگ سو سیڈ، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، واٹر، رسٹ، آئرن۔ اب ان ایگزامپلس کے اندر سیڈ، آنیسٹی، واٹر، آئرن یہ سارے کے سارے
अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब आखिर में मैं चंद ऐसे नाउन्स का जिक्र आप लोगों से करना चाहता हूँ जिनके बारे में लोग अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो काउंटेबल नाउन हैं या कि वो अनकाउंटेबल हैं, जैसा कि स्टार, हेयर, फिश। और इनको लोग अक्सर ही अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं क्योंकि उनके मुताबिक स्टार, हेयर एंड फिश जो हैं इनको गिनना मुमकिन नहीं है, इनको नहीं गिना जा सकता। लेकिन व्यूअर्स हकीकत में ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार एंड हेयर जैसी चीज़ों को गिनना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनको गिना नहीं जा सकता। देखें, सर के तमाम बालों को गिनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सर के चंद बालों को पकड़कर हम इन्हें गिन सकते हैं, इनका शुमार कर सकते हैं कि ये इतने बाल हैं। इसी तरह आसमान के तमाम स्टार्स को गिनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम आसमान के ऊपर किसी एक स्टार की तरफ इशारा कर सकते हैं कि वो स्टार बड़ा चमक रहा है, या आसमान के चंद स्टार्स को तो हम गिन ही सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे नाउन्स जो हैं ये फिक्रे की सेंस के मुताबिक काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह से जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इन सारी बातों से हटके मैंने आप लोगों को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इंतहाई ही आसान फार्मूला बताया, और वो फार्मूला है 1 2 3 फार्मूला, जो कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कभी आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो आपने इस फार्मूला की मदद से इनकी पहचान कर लेनी है। अगर हम इन्हीं नाउन्स की एग्जांपल ले लें तो हम कह सकते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार्स, 4 हेयर्स, 5 हेयर्स, 6 फिश, 7 फिश। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने तालाब की सारी फिश को ही गिनना है, ये 2 4 6 फिश जो हैं ये आपके फ्रिज के अंदर भी हो सकते हैं। तो ये तीनों नाउन्स चूंकि 1 2 3 फार्मूला के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये तीनों नाउन जो हैं ये काउंटेबल नाउन हैं। इनको समझने के लिए मजीद मिसालें देखते हैं। लुक एट दैट स्टार, उस स्टार की तरफ देखो। अब इस सेंटेंस में क्लियर है कि हम स्टार को गिन सकते हैं कि वो एक है। आई कुड सी ओनली 3 स्टार्स थ्रू विंडो, मैं खिड़की में से सिर्फ 3 स्टार्स को ही देख सका। अब इस सेंटेंस में भी क्लियर है कि स्टार्स को गिना जा पा रहा है, यानी कि वो 3 है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देयर आर 5 हेयर्स ऑन योर कोट, तुम्हारे कोट के ऊपर 5 हेयर्स हैं। अब इस सेंटेंस में हेयर का वर्ड जो है ये काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज हो रहा है क्योंकि बालों को गिना जा सक रहा है, यानी कि वो 5 हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। अब इस सेंटेंस में सर के तमाम बालों का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब है जो हेयर का वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। और ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि हेयर का वर्ड जो कि अमूमन सिंगुलर वर्ड के तौर पर यूज होता है, लेकिन जब सर के तमाम बालों का जिक्र हो तो यही हेयर का वर्ड जो है ये प्लूरल वर्ड के तौर पर भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देयर आर 3 फिश इन द बास्केट, टोकरी में, बास्केट में 3 मछलियां हैं। अब इस सेंटेंस से क्लियर है कि फिश जो है उनको हम गिन सक रहे हैं, यानी वो 3 हैं। तो यहाँ पर फिश का वर्ड जो है ये काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द पॉन्ड, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। अब इस सेंटेंस में मछलियों को हम गिन नहीं सक रहे क्योंकि बहुत सी मछलियां हैं तालाब के अंदर, यानी यहाँ पर जो फिश का वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये बात भी आपने सेम रखनी है कि जो फिश का वर्ड है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फिश ही है, यानी फिश जो है ये फिश का जो वर्ड है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकता है। एक और सेंटेंस देखें, देयर इज फिश इन द पॉन्ड, तालाब के अंदर मछलियां हैं। तो अब इस सेंटेंस के अंदर भी फिश का जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है। तो यहां पर एक बड़ी समझने वाली बात है, लास्ट 2 सेंटेंसेस पर जरा गौर करें। दोनों सेंटेंसेस के अंदर फिश का वर्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर और प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, लेकिन मसला यह है कि लास्ट सेंटेंस में फिश से पहले हेल्पिंग वर्ब इज है और सेकंड लास्ट सेंटेंस में फिश से पहले हेल्पिंग वर्ब आर है। उसकी वजह यह है कि लास्ट सेंटेंस के अंदर नो डाउट फिश का वर्ड प्लूरल सेंस के अंदर यूज हो रहा है, लेकिन चूंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सिंगुलर है इसलिए फिश से पहले हम हेल्पिंग वर्ब आर के बजाय इज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो सेकंड लास्ट सेंटेंस है, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द पॉन्ड, इस सेकंड लास्ट सेंटेंस के अंदर जो प्लेंटी का वर्ड है ये फिश की प्लूरल सेंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा है, इसलिए यहां पर हम फिश से पहले फिर हेल्पिंग वर्ब
آر استعمال کر رہے ہیں. آپ نے ایک اور اہم بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ چند انکاؤنٹیبل ناؤنز بعض اوقات کاؤنٹیبل ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں ان کی پلورل فارم سنٹینس کے اندر بالکل ہی مختلف میننگ یا مطلب دیتے ہیں. یہ بات آپ کو ان ایگزامپل سے سمجھ آئے گی. دیکھیں، دا واٹرز آف پاکستان، پاکستان کے دریا. اب اس سینٹینس کے اندر پاکستان کے پانی کا ذکر نہیں ہے، پاکستان کے دریاؤں کی بات ہو رہی ہے. ایڈوائزز فرام آور دبئی آفس، ہمارے دبئی آفس سے معلومات. اب اس سینٹینس میں ایڈوائزز کا مطلب نصیحتیں نہیں ہے، بلکہ ایڈوائزز جو ہے ورڈ جو ہے یہاں پر کمرشل انفارمیشن کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح لاسٹ سینٹینس ہے ہیٹس ان کرکٹ میچ، کرکٹ میچ کے اندر مقابلے کی نوعیت. یعنی کہ اس سینٹینس کے اندر جو ہیٹس کا ورڈ ہے، یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس سینٹینس کے اندر کرکٹ میچ کے اندر جو گرمی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ ہیٹس کا ورڈ جو ہے یہ کرکٹ میچ کے دوران مقابلے کی نوعیت کو ظاہر کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کاؤنٹیبل ناؤن اور ان کاؤنٹیبل ناؤن کا کانسیپٹ اچھی طرح سے کلیئر ہو چکا ہوگا. لیکن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس جو ڈفرنٹ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی کریکشن کے لیے اور اس ٹاپک پر آپ لوگوں کی مزید پریکٹس کے لیے میں نے 2 اور ویڈیوز کو ترتیب دیا ہے، جن کے لنکس میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں. اگر آپ اس ٹاپک پر مکمل مہارت چاہتے ہیں تو آپ کو اس ٹاپک کی پریکٹس ایکسرسائزز کو بھی ضرور سالو کرنا چاہیے، کیونکہ لینگویج جو ہے وہ صرف پریکٹس سے ہی آ سکتی ہے. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.